Go. Number 14, Bernadine. The guys are going in and out. Rebound number 36. Number 36. That is step, yes sir. Grabe naman yun. 2-0. Number 2. Bigay kay number 16. Balik kay number 2. Balik kay Bernadine. Bernadine. Leaving the ball. Hey. For her, ipasa kay Idol. Idol, balik kay number 2. Balik, 3 seconds. Violation. Number 1, communication. Number 14, Bernadine. Pumukol sa tres. In and out. Ribalik, Papi. Papi. Bigay. Number 1. Huli ni number 2. Oy! Bigay nyo ba? Number 2. Oy! Tusa. Ang una pumasok ni number 2, Kyrie. Ang pangalawa pumasok pa rin, all 2. Papi. Bringing the ball. Bigay kay number 1. Balik kay number 1 again. In and out. Rebound ni number 2. Number 2. Bigay kay number 2. Kyrie. The number 14. Bernadine, huli ka na! Nagkaroon ko naman yung number 1. Number 1 crossing over. Bigay kay Papi. Papi for 2. In and out. Rebound ni Banilan. Ni Sir Proy. Bounty on the crossover. Sir Proy. Yes, sir. 4-2. Papi. Arcega, bigay number 1. Step in the line. Number 2. Kyrie. For 2. No, rebound ni Bernadine. Bernadine. Nagkaroon ng lumas. Bernadine pa rin. Huli ni Papi. Papi. Bigay kay Arcega. What a hatcher player by Papi. All 4. Bernadine. Bigay number 2. Number 2. Oy! Left ball. Number 1. Bigay kay. Oy, nagkaroon ako na wala ng number 16. Ball. Ang pala sa diretso. Bigay kay number 2. This is Lupon. Next ball, what a pass. Number 1 on the side. In and out. Rebound ni number 18, 16. Grabe naman sa rebound na. Good. Bigay kay number 15. Pick. Oy! What a pass. Bigay kay number 15. Bigay kay number 2. What a play by number 16. Grabe naman yun. Para sa roda niya. Papi, easy 2 by Papi. 16. Number 2. Bigay kay Bernadine. Oy! Bigay! Kaya ang kalabasa. Number 2. Oy! Bigay kay Sir Proy. Oy! Traveling! Arcega bigay kay number 1. Wow! Yo-yo tricker!
Number 15. Wala. Now ay number 1. Number 1. We got number 36. Number 36. Wow! Wakali. Aliwas. 10-8 ang score. Bahala tayo po po sa 3. In and out. Iwan ni number 1. Uli. Ni number 1 pa rin. Number 1. Hey! Wow! Nakuha ni Malala bigay sa front. Ponzi. 4-3. Short. Iwan ni number 1. Number 1. Anong gagawin mo? Dire-diretso. J-score tayo. 12-8 ang score. Lamang ang defensa. Number 2 for 3. No. 3 on number 16. Wow. 10-12 ang score. Arsene kami number 36. Oy! Oy! Nagalaman. Nawan ni Sir Floyd. Sir Floyd. Nawan number 1. Bigay ka ng Sega. Sega. Bigay kay Patty. Wow! Nabali ba kayo? Nawan ni Balatay. 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 Wow! Number 2. Number 2. Sable. Last 3 minutes in the game. Uy! Nahuli number 16. Grabe naman sa riwag yung number 16. Uli ni Sir Floyd. Sir Floyd. Hey, 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 hey! Bigay kay Balatay. Balatay. Bigay kay number 2. Oy! In and out. Number 2 pala kay Arzega. Arzega. Pinababa ang bola. Sige kay number 1. Sige kay number 2. Sige kay uli ni number 4. Sige kay Balatay. Balatay! Wala! Nahuli number 1. Number 1. Balatay! Number 2. Kaya Iupig. Bigay kay Balatay. Balatay. Nagana naman sabi na tayo pagkasala. Oy! Uli ni number 1. Number 1. Bigay kay Arzega. Balik kay number 1. Wala na nakatabuhan naman. Ikaw pala. Number 1 pala na bola. Number 1. Naghahanap ang namin nagay kay Flavik. Flavik. 3 na ball. Flavik. Ito na rin sa kanan. Flavik. Flavik. Bigay kay Sir Floyd. Uy. Uy. Whoa. All 12. All 12. That's 1 minute and 40 seconds. Number 1. Huli. Pero may number 1. Sayang hindi na kayo nagkumalik ako ng yan. Last 1 minute and 25 seconds in the game. Balatay. Tumitingin sa scoreboard. Hindi masante. 4-3. 15-12. Laban na 3. At Team Balatay. Number 36. Oy! Yung inaala ka na nagawa naman ni number 1. Number 1 bigay kay Flavik. Flavik yung may kumikot. Bigay kay Arzega. All 15. Last 50 seconds in the game. Huli. Balatay pa rin. Oh, number 2. Number 2. Oh, na! Last 35 seconds in the game. Balik bola. 30 seconds. Bilisan mo, Patrick. Bilisan mo. Running time yan. 25 seconds. Balatay. Ano yung play bola? Nakawali number 33. All 15 yan. All 15. Patrick. Bigay kay number 1 Badawin. Wala. Number 1. 10 seconds. 9 seconds. Badawin. Wala. Number 1. 5 seconds. Abaw. 2 shot. Woo! All 15. Last 4 seconds in the game.
na bola. Sa Troy, 3 seconds, 2, 1.